गर्मी, तो वो आप 20% या 30% उस गर्मी को महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन सूरज की असल तपिश वो टीन की छत बर्दाश्त कर रही होती है। इसी तरीके से जब सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, बहुत ठंड होती है, तो सारी बर्फ जो है वो छत पे जम जाती है और जमीन जो आपका घर है ना उसके अंदर कम ठंड आती है, लेकिन उसको भी आप बहुत ज्यादा ठंड कहते हैं कि हमें बहुत ठंड लग रही है, हम बहुत ज्यादा जो है वो सर्दी से हैं, लिहाफ ओढ़ लो। तो जो छत है ना वो हमारे जो सरबरा होते हैं ना, जो हमें कफील होते हैं, जो कफालत कर होते हैं, वो ये तकलीफें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अब वो अपना घर जिम करके चला रहे हों या कोई ठेला लगा के चला रहे हों या वो कहीं जॉब करके चला रहे हों, मगर कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से अपने घर को वो लेके चल रहे होते हैं। फिटनेस की बात आती है तो रमजान में लोगों के बहुत ज्यादा रूटीन आउट हो जाते हैं, खाने पीने की रूटीन आउट हो जाती है। तो जो लोग बहुत मेहनत करके 9 महीने 10 महीने से अपने आप को दुबला करते हैं, रमजान के महीने में आके उनका वजन बढ़ने लग जाता है या उनका वजन कम होने लग जाता है, जो भी उनके मसले वसाइल होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। उसमें ये होता है कि अब आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी जिम ना जाने से अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। दूसरा एक चीज, जैसे लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं वेट लूज करने के लिए, वाटर डाइट का क्या नुकसान है या वाटर डाइट का क्या फायदा है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, उसके बाद हमारे साथ पहले होंगे समीर गुलजार, उनके साथ हम केस डिस्कस करेंगे। और प्लीज आप लोग हमसे राब्ता करें, फोन नंबर आपके सामने हमारा आ रहा है, हमें कॉल करें, हमारे पास आए हुए केसेस की मदद करें। हमें आपसे कोई मतलब मकसद कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं ये बड़ा महीना है, इसमें हर बंदा ज़कात खैरात फितरा निकालता है, तो वो किसी सही जगह लग जाए। मेरे साथ रहिएगा, मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं समीर गुलजार। समीर, मुझे ये बताएं, आपकी वीडियोस का तो बड़ा फड्डे वाला सिलसिला चल रहा है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? रमजान का महीना है, वीडियोस पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट उस चीज पे करें जो ये कह रहे हैं या जो केस कह रहे हैं, आप लोग उस पे कॉन्सेंट्रेट ना करें कि किसके पास एनआईसी है और किसके पास एनआईसी नहीं है। क्या सिलसिला चल रहा है आपके साथ? देखिए, बात यह है कि एक मौसूफ जो है वो पॉइंट आउट करते हैं वहां बैठ के जफर अब्बास के नुमाइश पे कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर महाजिर हैं और सुन्नी है। हालांकि हम कभी इस फिरका वारियत में नहीं पढ़ते और जफर साहब का भी यही कहना है कि वो कभी फिरका वारियत में नहीं पढ़ेंगे और ये है वो है। लेकिन वो मौसूफ इरफान रोमी के नाम से टिकटॉक पे मौजूद हैं। वो जो है वो वहां पे जाते हैं, जफर साहब के मैं कहूँगा टुकड़ों पे पलने वाले शख्स हैं, और वो ये कहते हैं कि हाँ यहाँ पे आने वाले लोग महाजिर हैं और ज्यादातर सुन्नी है। अबे भाई, मैंने कल ये कहा कि तुम दरबान हो, वहां के चौकीदार हो, तुमने सबके एनआईसी देखे हैं, तुमने कैसे सुन्नियों को पॉइंट आउट किया? मैं आपको एक बात बताऊं, जफर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। खिलाने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया हुआ है। कोई अपनी जेब से नहीं खिला रहा, जफर हो या ईदी साहब हो या चीपा साहब हो या सिलानी हो, कोई भी अपनी जेब से नहीं खिला रहा, उनको भी लोग मदद करते हैं तो वो उस दस्तरखान को वसी करते हैं। दूसरी बात, जो लोगों की शिकायत होती है कि हम गए और हमें जफर के पास पंडाल में जाने नहीं दिया, तो देखें एक स्पेस होती है हर जगह की ना, एक ग्राउंड है, उसके अंदर लोगों की तादाद की एक लिमिट होती है। अब लातादाद लोग जो डिजर्व करते हैं वो भी, और जो डिजर्व नहीं करते वो भी, वीडियो बनाने के शौक में या दौर पे हासिल तरीके से हासिल करने के तरीके में वो लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उस बंदे का भी नाम खराब हो रहा है। नो डाउट जफर बहुत अच्छा काम कर रहा है और अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे। मेरी उनसे जाती या इनकी भी उनसे जाती कोई इख्तिलाफ नहीं है। असल में हो ये रहा है कि कुछ लोग इंतशार फैला रहे हैं, फिरका वारानियत दिखा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान पहले वो एक दूसरे का भाई है, उसके बाद उसके मजहब और मसलक है जिन पे हमें डिस्कस करने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि ये मामला अल्लाह का और उसका बन जाता है। दस्तरखान पे आने वाला वो चाहे सुन्नी हो या वो कोई भी उसका मजहब से ताल्लुक रखता हो, रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है। जब अल्लाह ने इंसानों में फर्क नहीं किया तो मैं, आप और या कोई तीसरा वीडियो बना के जजमेंट नहीं कर सकता। आप लोगों की इस तरह की जो लड़ाई है, माजरत के साथ, आपकी भी हो या किसी भी हो, इस तरह से बुराइयां करने में आपका जो आप सोशल वर्क कर रहे हो उसके ऊपर भी बहुत सारी बुराइयां आ रही हैं। आपको भी लोग गलत पेश करेंगे, आपकी नेकियां भी एक साइड हो जाएंगी, आप लोग नेकी कम फिर आपस की ना लड़ाइयों में उलझ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ना तो जफर अब्बास से मुझे कोई शिकायत है, ना समीर को शिकायत है जो बीच के लोग बिला वजह में गलत फहमियां पैदा करें। और जो सफेद पोश लोग हैं, खुदारा आप अपने घर में बैठे हैं, उन लोगों को उधर जाने दें जो वहां के हकदार हैं। ठीक है, तो आपको जो लोग, जाहिर है आप एक जवान खून है ना, लोग आपको चढ़ाते हैं, तो आप भी इनकी पॉलिसीज को समझें।
آپ جو ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں نا, آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کو نہیں سوچا کہ میں ایک رمضان کا مہینہ ہے تو یہاں پر وہی لوگ لے کر آؤں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں, اور وہ لوگ ہی کو لے کر آؤں جو اللہ کو مان رہے ہیں اور رمضانوں کو بہت ترجیح دے رہے ہیں. یہ آج ہمارے پاس جو لوگ لے کر آئے وہ کس مذہب سے ان کا تعلق ہے؟ کرسچن ہے. تو ہمارا جو اسلام ہے نا وہ سب کے لیے ہے. ہمارا جو اللہ نے فرمایا نا رزق بانٹنا سب کے لیے ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم فرقہ وارانیت نہ کریں کہ وہ کون کھا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیوں کھا رہا ہے. کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. ہم تو اتنے بدبخت ہیں کہ کسی کو ایک روٹی اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا نا کھانا کھلانا تو ہم تو ایک روٹی بھی کسی کو نہیں دیتے, سب کچھ سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا نا رزق میں کھلاؤں گا تو وہ کھلا رہا ہے. تو بھائی آپ بھی اور آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں کہ تم اس کو کھلا رہے ہو یا اس کو کھلا رہے ہو, آپ سب کو کھلا رہے ہو. اچھا, ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے 20 دن پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر میں والد بھی نہیں ہے, کفیل ہے نہیں. یہ بیچاری یہ چاہ رہی تھی کہ اب مجھے کوئی سلائی مشین یا اس طریقے سے کچھ کر دیا جائے کہ میرے چھوٹے جو بچے ہیں میں انہیں خود کما کے کھلا سکوں. اچھا, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے؟ مائک قریب کیجیے گا اپنے. کیا نام ہے آپ کا؟ میری ہے. کیا کرتی ہیں آپ؟ سلائی آتی ہے آپ کو پوری؟ اچھا, ایک سوٹ کی سلائی کیا لیتی ہیں آپ؟ میں نے کبھی سلائی نہیں کی, میرے پاس سلائی مشین نہیں. اچھا, تو اب جب آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ نے سلائی کیسے سیکھ لی؟ پہلے سے سیکھ لی. اچھا, اگر آپ کو مشین مل جائے گی تو آپ کا روزگار لگ جائے گا. ابھی آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بس ایسے. شوہر کا انتقال کب ہوا آپ کے؟ 20 دن پہلے. 20 دن پہلے انتقال ہوا. کیا کرتے تھے وہ؟ سلائی کا کام کرتے. اچھا, وہ بھی سلائی کا کام کرتے تھے. اور بچے کتنے آپ کے؟ 4. کیسے انتقال ہوا آپ کے شوہر کا؟ ان کو منہ کا کینسر تھا. منہ کا کینسر تھا؟ تو علاج نہیں کرایا آپ نے؟ کروایا جینا میں سے. جنا سے صحیح نہیں کیا. نہیں, صحیح نہیں کیا کی بات نہیں ہوتی. دیکھو میری بہن, جب موت ہے وہ تو برحق ہے. علاج ڈاکٹر کبھی بھی اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا مریض کو صحتیاب کریں کیونکہ یہ تو اللہ کی رضا ہوتی ہے, کوشش کرتے ہیں. لیکن جس کی جتنی لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اتنی اپنی زندگی جیتا ہے. بہت بڑے بڑے اسپتالوں میں لوگ کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے پیاروں کو نہیں بچا پاتے, اور بہت چھوٹے سے اسپتال میں بھی جاتے ہیں لیکن جس کی زندگی لکھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے. تو آپ کو سلائی مشین مل جائے گا تو آپ کا روزگار چلتا رہے گا. آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ میں اور میرے بچے ہیں. یہ آپ کی والدہ ہیں ساتھ آپ کی؟ یہ کہاں رہتی ہیں؟ یہ پنجاب رہتی ہیں. پنجاب رہتی ہے. ابھی آپ کے انتقال کی وجہ سے کہاں رہائش کہاں ہے آپ کی؟ ہماری ناصر کہاں پر؟ ناصر کالونی. اچھا, ناصر کالونی, ٹھیک ہے. تو ابھی ان کو سلائی مشین کا معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو ان کی بہت ساری پرابلم آپ کی نظر میں سالو ہو جاتی ہیں. تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اگر ایک سلائی مشین دینے سے کسی کا روزگار بحال ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے, چلا سکتا ہے, ایسا ہے؟ بالکل. تو اور اگر کسی, یہ جیسے ابھی انہوں نے کہا میں نے تو کبھی سلائی کی ہی نہیں, تو پھر یہ کیسے, جب سلائی کی ہی نہیں تو سلائی کیسے کریں گی؟ اصل میں انہوں نے شادی سے پہلے سلائی سیکھی ہوئی تھی. ان کے شوہر زندہ تھے تو اس وقت انہیں نیڈ نہیں ہوئی, وہ بھی سلائی کا کام کر رہے تھے. اب ان کے انتقال کے بعد ان کے پاس کوئی کفیل نہیں ہے, کما کے دینے والا نہیں ہے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو انہیں